अस्सलाम वालेकुम। आगा ट्रैवलर की तरफ से तमाम जितने भी व्यूवर्स हैं उनको मोहब्बतों भरा सलाम कबूल हो। हैदराबाद से शदाद कोट का सफ़र, यहाँ की बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, बाज़ार और मुख्तलिफ़ इलाके। लेकिन शदाद कोट में आना हो और सैयद गुल मोहम्मद शाह साहब की लाइब्रेरी का विज़िट ना हो तो फिर ये शहजादपुर का शहर अधूरा महसूस होता है। यहाँ एक बहुत नायाब किस्म की लाइब्रेरी है, हज़ारों की तादाद में किताबें हैं, बहुत सारे तलबा यहाँ इल्म की प्यास बुझाने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो हम जो लाइब्रेरी के रूह रवा हैं सैयद गुल मोहम्मद शाह साहब, वो हमारे साथ हैं। उनसे इस लाइब्रेरी के हवाले से इसका क़याम कैसे किया और किस तरह से शौक़ हुआ कि मुख्तलिफ़ किताबें यहाँ जमा की जाएँ। लाइब्रेरी का हम विज़िट भी करेंगे, कौन कौन सी किताबें यहाँ मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम साईं से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरमी व मुकरमी, आप लाइब्रेरी के बारे में मुझसे जो पूछना चाहें, मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसरन उसके जवाब आपकी खिदमत में पेश करूं। क्या हुक्म फरमाते हैं? साईं, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि लाइब्रेरी का शौक़ कैसे आपको पैदा हुआ, और आप अपना थोड़ा सा मुख्तसरन तारुफ अपने जो लाइफ के हवाले से, ज़िंदगी के हवाले से, अपने प्रोफेशन के हवाले से, वो भी आप हमें बताएं। मेरा तारुफ यह है कि मैं शहजादपुर में ही पैदा हुआ हूँ। यहाँ ही मेरा बचपन गुजरा, जवानी, और अब ताज़ा मैं 2020 में प्रोफेसर के ओहदे से रिटायर हुआ हूँ। 36 साल मैंने कॉलेज में सर्विस की, लेक्चरर, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर एसोसिएट प्रोफेसर और फिर प्रोफेसर। आखिरी 3.25 साल प्रोफेसर रहा। और जहाँ तक लाइब्रेरी का ताल्लुक है, तो ये 74 की बात है, नवंबर का महीना था। मैं एक नात की छोटी सी किताब लेने के लिए एक दुकान पे गया। वहाँ मुझे मतलूबा छोटी किताब तो नहीं मिल सकी, लेकिन एक और किताब मैंने देखी जो वहाँ पड़ी थी बराए फ़रोख्त। तो वो किताब मैंने उठा ली और उसको बैठे बैठे दुकान पे कुछ मैंने पढ़ना शुरू किया। असल में दुकानदार तो नहीं चाहता कि कोई ग्राहक दुकान पर बैठकर 2 घंटे 3 घंटे कोई किताब पढ़े, लेकिन उस दुकानदार ने मुझे बर्दाश्त किया, क्योंकि उसका बेटा मेरे साथ पढ़ता था और मेरा दोस्त था। तो उसने भी ये एहसास किया होगा कि ये 14 साल का लड़का और 9वीं जमात का तालिब इल्म मेरे बेटे के साथ पढ़ता है। अगर कोई किताब पढ़ता है और बैठकर तो क्या बात है, मैं समझता हूँ। इसी वजह से उसने मुझे किसी भी डांट डपट से नहीं देखा, लेकिन प्यार और मोहब्बत से देखा और मैंने किताब पढ़ी। फिर मैंने देखा कि किताब की कीमत है 3 रुपये। तो 3 रुपये देख कर मैं परेशान हो गया, क्योंकि उसी ज़माने में हमें जो घर से खर्ची मिला करती थी वो 4 आने होती थी। वो 4 आने भी मुझे मिलते थे। उमूमन लड़कों को 20 पैसे मिलते थे और 4 आने में 25 पैसे होते थे, तो मैं ज़्यादा खर्ची लेता था। तो ये मेरी तकदीर देखें, किस्मत अच्छी थी या कुछ भी था, जो कुछ आप समझ लें। मेरी जेब में उस वक्त 3 रुपये इत्तेफाक से निकले और सिर्फ 3 रुपये ही निकले। मैंने वो किताब खरीदी और वो किताब आकर मैंने घर में दोबारा पढ़ी और घर वालों को भी पढ़कर सुनाई और सब ने पसंद की। उसके बाद इतना शौक हुआ कि जो कुछ मुझे मिलता, न मुझे ये पता होता कि कुल्फ़ी मलाई क्या होती है, छोले क्या होते हैं, समोसे क्या होते हैं, पकोड़े क्या होते हैं। जो कुछ मिलता मैंने हर चीज़ का रोज़ा रख लिया, सिर्फ और सिर्फ वो पैसे इकट्ठे करता और किताबें खरीदता। और अल्लाह के फजल करम से नवंबर 74 से जो मैंने गैर शूरी तौर पर 3 रुपये से एक किताब की ख़रीदारी से मैंने इस सीरत लाइब्रेरी शहजादपुर की गैर शूरी तौर पर जो इब्तिदा की थी, वो इस वक्त अल्लाह के फजल करम से जो कुछ है आपके सामने है। हज़ारों कुतुब मौजूद हैं,
اور عالم اسلام کی بنیادی کتب اور ماخذات موجود ہیں، اور کئی موضوعات پر 100 سے زیادہ موضوعات ہیں جن پر کتب موجود ہیں، اور یہ ان کی مالیت تقریباً کروڑوں میں ہے۔ تو محتاط اندازہ یہ ہے کہ کم از کم 4 کروڑ روپے کی یہ کتابیں ہیں۔ یہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے بس اس کا کرم ہے، آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ شاید کوئی ایسا دن ہو جس دن میرے پاس کوئی نئی کتاب نہ آتی ہو، ورنہ روزانہ کوئی نہ کوئی نئی کتاب آتی ہے۔ بہت اچھا لگا شاہ صاحب آپ کا یہ کتابوں سے عشق، کیونکہ مختلف لوگوں کا مختلف چیزوں سے جو ہے وہ عشق ہوا کرتا ہے، آپ کا ان کتابوں کے ساتھ عشق ہے، تو یہ سلسلہ اب بھی چل رہا ہے۔ تو اپنے اس عشق کے حوالے سے آپ کیا بتائیں گے کہ کہاں کہاں سے یہ کتابیں آپ نے جمع کی ہیں، اور اس میں کہاں کہاں کا ذخیرہ ہے، کوئی پاکستان کی ہیں یا باہر ممالک کی بھی کتابیں موجود ہیں؟ میں نے خود تو پاکستان سے اور 5 مرتبہ سعودیہ گیا ہوں، سعودیہ سے خریدی ہے۔ باقی میری لائبریری میں دنیا کے 26 ممالک سے شائع شدہ کتب موجود ہیں، اور تقریباً 70 کے قریب زبانوں میں کتب موجود ہیں، جن میں 55 زبانوں میں تو صرف قرآن مجید کے تراجم ہیں۔ باقی اور بھی کتب ہیں جو مختلف زبانوں میں موجود ہیں۔ حالانکہ میں وہ زبانیں جانتا تو نہیں، لیکن یہ بھی ایک زندہ لائبریری کا ثبوت ہوتا ہے کہ ایک آدمی ازبکستان سے آئے، تاجکستان سے آئے اور یہاں اپنی زبان میں کوئی کتاب دیکھے تو اس کی کیا نہ خوشی ہوگی، آپ کو اندازہ لگائے۔ تو اسی طرح اللہ کے فضل و کرم سے میری خریداری بلا واسطہ یا بالواسطہ پاکستان اور بیرون پاکستان سے رہی ہے۔ بہت زبردست کتابوں کے حوالے سے ہمیں آپ نے معلومات بھی دی، ہم لائبریری کو دیکھیں گے بھی، صحیح وزٹ کریں گے۔ اچھا شاہ صاحب، یہاں کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں آپ کی اس کے لائبریری کو دیکھنے کے لیے اور اپنے علم کی پیاس بجھانے کے لیے؟ پاکستان بھر سے لوگ آتے ہیں، بشمول آزاد کشمیر، اور کئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، خصوصاً یہاں آنے والے جو ہیں وہ پی ایچ ڈی اور ایم فل کرنے والے، اور اللہ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان سے آتے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کئی ایسے بھی لوگ تھے جو 10 12 دن 2 ہفتے میرے پاس ٹھہرتے تھے۔ اب چونکہ موبائل کا اور کمپیوٹر کا اور لیپ ٹاپ کا زمانہ تیز ہو گیا ہے، تو جو کام وہ ہفتوں میں کرتے تھے وہ دنوں میں کرتے ہیں، تو آتے رہتے ہیں، لیکن اب جو ہے وہ کام 10 دن کا 2 دن میں کر کے چلے جاتے ہیں۔ آتے پورے پاکستان سے ہیں۔ ان کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے جو غریب خانہ ہے اس میں کھانا بھی ہوتا ہے، اور اس میں مہمانداری بھی ہوتی ہے، عزت و آبرو بھی ملتی ہے، ان کو ہر قسم کا تعاون بھی ان سے ہوتا ہے، اور وہ ہماری محبتیں یاد کر کے واپس چلے جاتے ہیں، اور خود ہمیں بلاتے بھی ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم کہاں کہ ہم ہر جگہ پہنچ سکیں، لیکن جہاں بھی پہنچتے ہیں تو وہ ہم پر نثار ہوتے ہیں، بڑی عزتیں دیتے ہیں، اور لوگوں کا ہجوم اکٹھے کرتے ہیں کہ وہ یہ آدمی ہے جس نے ہمیں اپنی آنکھوں میں جگہ دی تھی شہزاد کو۔ اب بہت زبردست، ہمارے سندھ کی مہمان نوازی تو ویسے ہی بہت زیادہ مشہور ہے۔ پھر سید گل محمد شاہ صاحب، سید گھرانہ، اور یہ گھرانہ ایسا ہے کہ سخاوت میں سب سے آگے ہے۔ تو صحیح کبھی یہاں لوگ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 دن 15 دن رہ کر جاتے ہیں، ان کے لیے رہائش، کھانا پینا، تو کیسا آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ خوشی محسوس ہوتی ہے ان کی خدمت کر کے، اور یہاں سے جب علم کی پیاس بجھا کر اپنی منزل حاصل کرتے ہیں، کمیشن کلیئر کرتے ہیں، پھر وہاں سے جب آپ کو کال کرتے ہیں تو پھر آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جب کوئی کہتا ہے کہ میں آ رہا ہوں، یا کئی تو لوگ ایسے ہیں جو اچانک بھی آتے ہیں، تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو تو میں خود ریسیو کرنے کے لیے شہر سے باہر تک خود جاتا ہوں، یا کسی مہمان اصل میں بات یہ ہے کہ جب کوئی مجھے اطلاع دیتا ہے کہ میں آ رہا ہوں تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ کبھی ان کو ریسیو کرنے کے لیے شہر سے باہر خود جاتا ہوں، اور کبھی کسی لڑکے کو بھیجتا ہوں۔ اگر ٹائم بالکل کم ہوتا ہے میرے پاس
तो उसको आसानी से बता देता हूँ कि इसी तरीके से आ जाए, तो वो पहुँच जाते हैं। और जितने दिन होते हैं मैं उनके सामने इस तरह खड़ा होता हूँ जिस तरह ऑफिसर के सामने कोई पियान खड़ा होता है। हालांकि ऐसा भी होता है कि कुछ उम्र में मुझसे छोटे भी होते हैं और ऐसा भी होता है कि कुछ हम उम्र होते हैं, लेकिन मैं उनको ये कहता हूँ कि भाई जो चीज़ें आपको लाइब्रेरी से निकालनी हैं वो जितनी चाहे निकाले, लेकिन रखने के लिए आप जहमत न करें, मैं खुद रखूँगा, सेट मैं खुद करूँगा। क्योंकि वो उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो अच्छी तरह से सेट कर जाते हैं, लेकिन बहुत से लोगों से गलतियाँ होती हैं। तो कोई किताब हदीस की होती है तो फ़िक्र के खाने में रख लेते हैं, क्योंकि बैक के वक्त उन्होंने 10 खानों में और 10 मौज़ूआत पर किताबें निकाली, तो एहसास उनको नहीं होता कि ये कहाँ रखनी है या कहाँ से मैंने निकाली है। ऐसी गलतियाँ थोड़े से लोग करते हैं, ज़्यादा नहीं करते, और फिर मुझे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। एक मरतबा एक साहब आया, उसने कहा कि शाह साहब ये किताब मुझे कीमतन चाहिए, आप दूसरी ख़रीदे, ये मुझे दे दें। मैंने इनकार किया क्योंकि वो नायाब किताब थी और मिलने का इम्कान नहीं था। तो बहरहाल मैंने उसको किताब न दी। मैंने कहा फ़ोटो स्टेट कराए, उसने फ़ोटो स्टेट भी नहीं कराई। और वो किताब थी मदीना की तारीख़ पर। उसने वो किताब जब रखी तो मदीना की तारीख़ के बजाय फ़िक्र के खाने में रखी। तो सचमुच ये मैंने बहुत तलाश की लेकिन मुझे नहीं मिली। 1 साल गुजर गया, उसके बाद इत्तफ़ाक़न फ़िक्र के खाने में मैं कोई फ़िक्र की किताब देख रहा था, तो वहाँ से वो किताब निकली। और ये पहला और आखिरी आदमी है जिसके लिए मेरे दिल में बदगुमानी पैदा हुई कि ये किताब अपने साथ ले गया, क्योंकि अगर न लेता तो किताब ज़रूर मुझे मिलती। तो ये उसकी गलती थी। अगर वो किताब अपनी जगह रखता या मुझे ये कहता कि शाह साहब आपकी किताबें पढ़ी, आप खुद सेट करो, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी गलतफहमी पैदा न होती। तो कुछ ऐसी गलतियाँ मेहमान करते हैं तो थोड़ा सा दुख होता है, ताकि मुझे कोई भी बार महसूस नहीं होता, तकलीफ़ नहीं महसूस होती, थकावट नहीं महसूस होती। लेकिन सच्ची बात यह है कि कई लोग ऐसे भी आए हैं जिनसे मैं कहता हूँ कि भाई काम करके तुम थक चुके हो, अब निकलो, कुछ आउटिंग कराऊँ। फिर किसी को कहाँ शहर से बाहर ले जाता हूँ, तो वो भी अपनी गाड़ी में, पेट्रोल भी अपना होता है, सब कुछ अपना होता है। मेहमान तो वैसे ही मेरे होते हैं, खाना तो मेरा ही मेरे दिन में होता है, लेकिन आउटिंग भी मैं उनको कराता हूँ, तो मेहमान बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनका मुसलसल मुझसे रब्ता भी होता रहता है, और कुछ ऐसे भी हैं जो रब्ता बिल्कुल जाने के बाद मुनक़्क़त करते हैं, लेकिन मैं उनको भी मजबूर समझता हूँ। और उनके अलावा बहुत से लोग ऐसे हैं जो फ़ोन पे रब्ता करते हैं, और उनकी एमफिल और पीएचडी के हवाले से मैंने इतना मवाद इकट्ठे करके, फ़ोटो स्टेट करके, किताबें फ़ोटो स्टेट करा के उनको मैंने भेजी हैं। उनके काम हो गए हैं, लेकिन काम के बाद वो कभी फ़ोन भी नहीं उठाते। तो ऐसे लोगों का मुझे दुख ज़रूर होता है, लेकिन असल मसला ये नहीं है कि दुख करूं, बस दुख होता है, फिर वो दुख ख़त्म भी हो जाता है, क्योंकि न उनसे जान न पहचान, बस उन्होंने भी कभी मेरा नाम सुना और उम्मीद करके मुझसे उसने ये चीज़ें मांगी, मैंने पोस्ट के ज़रिए रवाना कर दी, और उसके बाद अगर उन्होंने रब्ता नहीं रखा तो वो पुराने मेरे दोस्त थे नहीं कि उनसे मैं कुछ कहूँ या उनका कोई क्या कहें कि दुख का इजहार करूँ, उनको मैं कोई चीज़ कहूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन थोड़ा सा एहसास होता है कि काश वो भी ये रिस्पॉन्स मुस्तकिल जारी रखें। शाह साहब, हम चाहेंगे कि हमारी प्यास जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो हम चाहेंगे कि हमारी प्यास से जो है वो आप हमें सैराब करवाएं और यहाँ की जो किताबें हैं उस हवाले से हमें देखें। इंशाल्लाह मुझे क्योंकि बहुत कुछ काम है, मसरूफियात हैं, यहाँ आया हूँ, तो मैं ये चाहूँगा कि यहाँ आऊँ, इसके लाइब्रेरी से इस्तिफ़ादा हासिल करूँ, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि अभी आप लाइब्रेरी के मुख्तलिफ जो हिस्से हैं उनका जो है वो हमें विज़िट कराएं, फिर जो बातें हैं फिर यहाँ हम कंटिन्यू करेंगे। ये यहाँ से नीचे से ऊपर तक
ये 12 फुट की लंबी दीवार है और ये जो अलमारियाँ हैं ये भी 12 फुट की लंबी है। अच्छा, हम कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा ऊपर दिखा दें। ये देखो स्लो स्लो आप देख सकते हैं कि 12 फीट तक जो है वो ऊपर तक ये नीचे किताबें हैं। और ऐसा ही ये कौन कौन सा पोर्शन है? ये सेक्शन है कुरान मजीद और उनके तफासिर मुख्तलिफ ज़बानों में, जिनमें अरबी, उर्दू, सिंधी, अंग्रेजी खुसूसियत से और बाकी ज़बानें भी। अच्छा जी, चलें हम कैमरामैन से कहेंगे कि हमें दिखाएं। ये सही कौन सी तफसीर है? तफसीरुल बसीत, सही थोड़ा सा। ये एक ही मुसन्निफ थे जिनकी 3 तफसीरें हैं। उनमें सबसे बड़ी यह थी बसीत। बसीत कहते हैं जो तफसीली और कुशादा हो, यानी तफसीली मुफस्सल तफसीर इसने लिखी, और इसकी एक मुख्तसर भी है और एक दरमियानी भी है। अच्छा सही, और आगे चलते हैं। और ये भी तफासिर की किताबें हैं। ये तफसीर मजहरी, इब्न कसीर, तफसीर मुनीर, ये भी सही बाहर के जितने भी हैं। जी बाहर के, ये सब के सब बाहर से छपी हुई हैं। यह तफसीर जिलानी इस्तांबुल की छपी हुई है, ये बेरूत की छपी हुई है। इसी तरह मुख्तलिफ तफसीरें मुख्तलिफ ममालिक से छपी हुई है। अच्छा, ये सही, ये अरबी ज़बान में सब? ना, ये तो अरबी में है लेकिन उर्दू में भी है। अच्छा, इन्हीं तफसीर की जो है वो तराजम उर्दू के अंदर है। कुछ तराजुम हुए हैं, जैसे इब्न कसीर का तर्जुमा तो है, इब्न कसीर तो बहुत ज़्यादा मशहूर किताब मज़हरी है। का भी तर्जुमा है, और यह तफसीर जिलानी का भी तर्जुमा हो चुका है। तफसीर दुर्रुल मंसूर का भी तर्जुमा हो चुका है। रूहुल बयान के 2 तर्जुमे हो चुके हैं उर्दू ज़बान में। काफ़ी तफसीर हैं जिनका तर्जुमा हो चुका है। सही हो अभी। और जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज़बरदस्त लाइब्रेरी है और पर्सनल लाइब्रेरी है, और ख़ुद ही जो है वो अपने पैसों से, अपने माल से ख़रीदा और यहाँ ये लाइब्रेरी कायम की। सही, ये हम दिखाएं, कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा इधर अंदर आ जाएं। ये भी पूरा सेक्शन तफासिर का है। अच्छा, ये पूरा तफासिर है? हाँ, तफासिर, तराजिम और कुरान के मौजू पर मुख्तलिफ कुतुब। अच्छा, और जिसको हम कुरानियात भी कहते हैं। अच्छा, और आगे सही? ये पूरा का पूरा। अच्छा, ये पूरा तफासिर का है। यहाँ से आखिर तक ये सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, और सुभान खुशी की अल्लाह। बात यह है कि पाकिस्तान भर में सबसे ज़्यादा सीरत नबी पर कुतुब यहाँ मौजूद हैं। अगर किसी मुहक्किक को सीरत पर काम करना है तो अल्लाह के फजल करम से उसको यहाँ से बहुत कुछ मिल जाएगा। सही, सीरत के ऊपर आपकी लाइब्रेरी यानी पाकिस्तान भर में सबसे ज्यादा किताबें सीरत के ऊपर आपके पास है? मेरे पास अल्लाह के फजल करम से। जी तो इस तरफ उर्दू है, इस तरफ अरबी है, आगे अंग्रेजी भी है, कुछ और ज़बानों में भी है, और ये कुरान मजीद के मुख्तलिफ तराजिम मुख्तलिफ ज़बानों में जो है ये। अच्छा, ये जो मुख्तलिफ तराजिम हैं कुरान पाक के मुख्तलिफ ज़बानों में, ये सारी जो है वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जी हम दिखाना चाहेंगे, हम कैमरामैन से कहेंगे कि ये माशाल्लाह पोर्शन बहुत बड़ा पोर्शन है, और हम कहेंगे कि यहाँ पर आएँ और देखें कि कितना बड़ा पोर्शन है। और सीरत के ऊपर माशाल्लाह, सीरत के ऊपर एक बहुत बेहतरीन पोर्शन है, और पूरे पाकिस्तान भर के जो है जितने भी लाइब्रेरी है उनसे जो है वो ज़्यादा यहाँ पर किताबें हैं, ये साईं कह रहे हैं। लेकिन माशाल्लाह उर्दू है, इस तरफ अरबी। अच्छा, इस तरफ उर्दू है और यहाँ पर अरबी के अंदर ये सीरत के ऊपर है। अरबी में भी अल्लाह के फजल करम से जो आलम इस्लाम की बुनियादी सीरत पर शाया शुदा कुतुब हैं वो मेरे पास मौजूद हैं। लेकिन हर चीज़ का बड़ा समंदर होता है, सीरत का भी बड़ा समंदर है। ये तो मैं नहीं कहूँगा कि हर चीज़ मेरे पास है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि अल्लाह के फजल करम से जो बुनियादी चीज़ें हैं उनमें से बहुत कुछ है। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। ये हम चल रहे हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किताबें यहाँ हैं और एक बेहतरीन लाइब्रेरी है। मैं तमाम जितने भी जो इल्म के प्यासे हैं, तालिब इल्म हैं, उनसे ये कहूँगा कि आप शदाद कोट के बारे में आपको बताता चलूँ कि ये लाड़काना में आएंगे। लाड़काना से 50 किलोमीटर के करीब है। ये सिंध और बलूचिस्तान का बॉर्डर का जो शहर है, करीब है, यहाँ से फिर बलूचिस्तान शुरू होता है, तो ये यहाँ पर हैं, आप ज़रूर आएँ। पंजाब के लोग सक्खर से भी आ सकते हैं
اور کراچی کے لوگ ڈائریکٹ کراچی سے بسیں آتی ہیں شہزاد کوٹ کے لیے، روزانہ بہت سی بسیں آتی ہیں، تو کراچی کے لوگ ڈائریکٹ بھی آ سکتے ہیں برا سادات 7۔ اچھا، کراچی کے لوگ بھی یہاں آ سکتے ہیں سیدھا شہزاد کوٹ میں، اور پنجاب کے لوگ جو ہے سکھر سے آ سکتے ہیں اس لائبریری کو دیکھ کے۔ یقین مانیے کہ میں نے پرسنل لائبریریز وزٹ کی ہیں، دیکھی ہیں، لیکن یہ لائبریری جو میں نے دیکھی ہے مجھے بہت اچھا لگا، مجھے بہت زیادہ سکون ملا کہ سیرت لائبریری کے نام سے شہزاد کوٹ میں بہترین لائبریری موجود ہے، اور یہاں آ کر آپ پڑھ سکتے ہیں، اپنے علم کی پیاس بجھا سکتے ہیں، مختلف کتابیں یہاں موجود ہیں۔ یہ سندھ کی اس طرف سندھ کی تاریخ ہے، سندھ کے شہروں پر، سندھی ادب پر، سوانح حیات پر، سفر ناموں پر جو کتب کی تفصیل ہے وہ اس سیکشن میں موجود ہے۔ سندھی لوک ادب پر، اسی طرح اردو میں بھی ہیں، اردو لوک ادب پر بھی ہیں، اور فارسی عربی ادب پر بھی، اور لغات پر بھی، اللہ کے فضل و کرم سے اقبالیات پر۔ اچھا، یہ جو ہے وہ تاریخ کا ہے، یہ تاریخ کی ہے، اور یہ تاریخ اور سندھ کے شہر دونوں، اس طرح سندھی ادب۔ اچھا، سندھی ادب جی، اچھا اور جی۔ یہ پھر یہ سوانح آگے، اچھا، آگے جو ہے وہ سوانح ہیں۔ جی، اوکے، یہ سندھی میں سوانح، اچھا، سندھی میں دوسری طرف پڑھی گئے۔ اچھا، اردو میں دوسری طرف پڑھی ہیں۔ ہاں۔ یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں سوانح ہیں، اور سندھی کے اندر ہیں، بہت زبردست مجموعہ ہے، بہت بہترین۔ اس طرف رومی، سعدی، فرید وغیرہ۔ اچھا، کہاں پر ہے صحیح؟ یہ جو ہے الماڑی، اس میں امیر خسرو، رومی، شیخ سعدی، حافظ شیرازی، ہمارے خواجہ غلام فرید۔ اچھا صحیح، یہ اردو میں ماشاءاللہ، یہ دیکھیں مثنوی مولانا روم، کیونکہ مولانا رومی میرے پسندیدہ ہیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے وہ کلام ماشاءاللہ بہت زبردست۔ اچھا، مرزا غالب، اور یہ شاہ جو رسالو، یہ لطیفیات کا پورشن الگ ہے۔ اچھا، اس میں مختلف جتنے بھی جو رائٹر ہیں ان کا جو ہے وہ کلام موجود ہے، یہ جی لطیفیات پر۔ اور صحیح ہے عربی فارسی ادب، یہ عربی فارسی ادب پر ہے۔ اچھا، یہ عربی فارسی ادیب، یہ سارا کلیات فیضی، دیوان شمس تبریز، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، وہی ہیں سید جی۔ یہ لغات، یہ لغات، یہ جی لینگویج پر ہیں، اور یہ آپ جو ہے وہ کتاب یہ دیکھ سکتے ہیں اسلامیات پر ہے، اردو۔ وہ تصوف پہ ہے آگے۔ اچھا، یہ اسلامیات پر ہے۔ ہاں، یہ تصوف پر دونوں الماڑیاں نیچے سے اوپر تک۔ اچھا، یہ تصوف پر ہے۔ ہاں، یہ تصوف کی سب سے بڑی انسائکلوپیڈیا ہے جو دنیا میں شائع ہوئی ہے۔ اچھا، کیا نام ہے اس کا صحیح؟ بہت بڑا نام ہے، آپ ان کی صرف تصویر نکالیں۔ یہ دیکھیں، آپ دکھا سکتے ہیں کہ تصوف پر، ہم کیمرہ مین سے کہیں گے کہ یہ آپ دیکھیں کہ بہت بہترین جو ہے وہ کتابیں تصوف پر جو ہے وہ موجود ہیں، اور یہاں سے الجزء الاول سے لے کر الجزء الرابع والعشرین، مینس 24 کے قریب ہے، تو یہاں پر بہت زبردست ہیں۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تصوف پر کتابیں ہیں، اور یہاں پر صحیح یہ بھی اسلامیات کا پورشن ہے۔ نہیں، یہ تصوف ہے۔ اچھا، یہ ابھی تک تصوف چل رہا ہے۔ جی، یہ اسلامیات کا بہت تھا، یہ عقائد پر، عقائد و اذکار پر، یہ پورے کا پورا سیکشن ہے۔ اچھا، یہ عقائد پر ہے، یہ عقائد پر جو ہے وہ پورا عقائد section- اذکار، عقائد اذکار۔ اذکار۔ ہاں جی، اور یہ ہے فقہ و فتویٰ پر، یہ بھی اور یہ بھی فقہ و فتویٰ پر، اسلامی قانون، فقہ، فتویٰ، یہ تینوں الماڑیاں۔ بہت زبردست، بہت بہترین، بہت نایاب، اور صحیح ابھی آگے بھی ہے۔ ہاں، آگے ہے۔ آگے جی چلتے ہیں، اور یہ اختلافی مسائل پر، اہل شیعت اہل سنت کے جو اختلافی مسائل ہیں، اچھا کہاں پر ہے صحیح؟ یہ اچھا، اور یہ اہل اختلافی شیعت مسائل کی کافی بنیادی کتابیں، اوپر سے لے کر بہار انوار سے لے کر نیچے تک، وہ ہے اوپر موسوعۃ الفقیہ، یہ 45 جلدوں میں ہے، فقہ کی انسائکلوپیڈیا ہے۔ اچھا، فقہ کی انسائکلوپیڈیا ہے، صحیح۔ اور یہ ہے اسلامی تہذیب و ثقافت اور اسلامی معاشیات وغیرہ پر اس سیکشن میں ہے، اور مذہبیات پر، ادیان پر، اور یہ پاکستان کی سیاست۔ اچھا، یہ پاکستان اسٹڈی، ہاں۔ پاکستان پولیٹکس کے اوپر جی، یہ جی۔ کتابیں یہاں پر موجود ہیں، اور بہت زبردست ہے۔ ایک کچھ کتابوں کے نام بھی آپ کو بتا دوں، بے نظیر حکومت کا عروج و زوال، یہ کتاب ہے۔ مشرق کی بیٹی، بے نظیر، اچھا یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی لکھی ہوئی ہے۔ ہاں جی جی۔ اچھا، یہ دیکھیں کتاب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی لکھی ہوئی ہے کہ مشرق کی بیٹی، یہ کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پاکستان اسٹڈی پر ہے، پاکستان کے حوالے سے انسائکلوپیڈیا ہے، اس پر ہے۔
अच्छा सही है। और ये सिंधी शायरी। अच्छा ये सिंधी शायरी, ये आप देख सकते हैं कि पूरा सिंधी शायरी के ऊपर मौजूद है। और यहाँ पर ये मेरे ख्याल में उर्दू लिटरेचर के ऊपर। और ये यहाँ आप देख सकते हैं कि अहमद फराज साहब की किताब, मेरे पसंदीदा शायर। और हीर वारिस शाह, यहाँ पर माशाल्लाह तारीख़ है अदब उर्दू, डॉक्टर जमील जालवी साहब की जो है वो उर्दू के हवाले से बहुत ज़बरदस्त किताबें हैं। ये उर्दू का जो है वो पोर्शन देख सकते हैं, दीवान हाली, कुलियात हाली, ये देख सकते हैं आप। ये सफ़रनामे और आप बीतियाँ। अच्छा ये सफ़रनामे और आप बीतियाँ। जी जी। अल्ताफ़ शेख साहब सही मेरे पसंदीदा राइटर हैं। ये उनके सब अच्छा ये आप देख सकते हैं कि अल्ताफ़ शेख साहब को मैं पढ़ता रहता हूँ। ये देखो, जापान, रस, मलेशिया, 12 साल बाद, अच्छा पूरा दिल्ली जो दर्शन, बम्बई मुझे भाकुर में। ये आप देख सकते हैं कि बख्शो लगारी खा बाल्टीमोर, ये बख्शो लगारी जो है वो हैदराबाद के करीब है। मैं यहाँ गया हूँ, देखा है मेरा, तो वहाँ पर तेल वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा निकला है, तो हम वहाँ जाते रहते हैं। तो ये देखो किताब पर लिखा है कि बख्शो लगारी खा बाल्टीमोर एक कंट्री का इलाका है, वहाँ गए थे। तो ये सफ़रनामा ये बहुत ज़बरदस्त है। मैं ये कहता हूँ कि जो सफ़रनामों के शौकीन हैं, ख़ास तौर पर दुनिया का सफ़रनामा पढ़ना चाहते हैं सिंधी ज़बान में। अच्छा उर्दू ज़बान में भी अल्ताफ़ शेख की किताबें हैं? उर्दू ज़बान में भी सफ़रनामे ऊपर पढ़े हैं। उर्दू ज़बान में भी हैं, वो आप देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन। सही मैंने ये किताब एक पढ़ी है जो अभी विफाकुल मदारिस के रह चुके हैं, जहान दीदा से। ये मैं तकरीबन कोई 12-13 मरतबा किताब पढ़ी है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की, खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त है। मुझे बड़ा मज़ा दिया इस किताब ने। तो ये किताब मैंने पढ़ी है, बहुत ज़बरदस्त है। और ये आप देख सकते हैं कि सफ़रनामे हैं और बहुत बेहतरीन। इब्ने बतूता, सफ़रनामा इब्ने बतूता। सही मेरा खुद, मैं टूरिस्ट हूँ, घूमता हूँ, तो ये इस वजह से मुझे सफ़रनामों से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। इब्ने बतूता बहुत ज़बरदस्त, जिन्होंने पूरे दुनिया के सफ़र किए, तो बहुत अच्छा लगा। सही भी, और आप हमें क्या दिखा रहे हैं? मकालात और कबाइल की तारीख़ पर, ये मुख्तलिफ उलमा के मकालात और मुख्तलिफ कबाइल की तारीख़ पर सिंधी और उर्दू ज़ुबान में। ये देखो ज़ातिन जी इंसाइक्लोपीडिया, ये जो हमारे सिंध के अंदर कास्ट हैं उनके ऊपर है। सिंध में रहंदड़ ज़ातियों, कौमों और कबीला, ये आप यहाँ आ सकते हैं, देख सकते हैं। इधर आ जाएं, तस्करा सवान उमरी और ज़ातिन कौमन और कबीलन जी इंसाइक्लोपीडिया, ये देखें बलोच कबाइल। और ये मुख्तलिफ कास्ट पर जो है वो बुक्स यहाँ पर मौजूद है। सही ये दिखा दें, मैं तारीख़ पर है, तारीख़ के ऊपर। जी जी, तारीख़ के ऊपर बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा यहाँ मुझे मेरे तारीख़ से भी, तारीख़ इब्न खल्दून ऊपर पढ़िए, तारीख़ दिमश्क ये 80 जुल्दों में है। अच्छा तारीख़ दिमश्क ऊपर है, हाँ ये 80 जुल्दों में है। अच्छा बाकी आलम इस्लाम की जो तारीख़ की किताबें हैं वो तकरीबन बुनियादी हैं, उनके तराजम भी मौजूद हैं। अच्छा ये जो तारीख़ इब्न कसीर है, तबक़ात इब्न सअद है, तारीख़ तिबरी कुछ जिल्द मैंने पढ़ी है, मुझे बहुत ज़बरदस्त है। तारीख़ इब्न सअद और तारीख़ तिबरी बहुत सही है। उर्दू के अंदर है, उर्दू है कि है, यह अरबी में भी है। देखें ना, ये उर्दू में पढ़ी है, हाँ। तो असल अरबी ये पढ़ी है। अच्छा ये तबक़ात साद इब्न सअद अरबी में, हाँ। ये उर्दू में। अच्छा तारीख़ इब्न खल्दून ये अरबी में, ये उर्दू में पढ़ी है। वाह 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 वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये जी आप देख सकते हैं कि अच्छा ये भी तारीख़ पर है। सही ये देखिए किसी ने उल्टी किताब रखी है, अंदाजा लगाए ना आप। तो ये फ़र्क होता है खुद के रखने में और दूसरे के रखने में, ये फ़र्क ये कामिल इब्न असीर है उर्दू में, ये ऊपर अरबी में पढ़ी है कामिल इब्न असीर। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। ये अल बदाया बनाया अरबी में, ये उसका तर्जुमा तारीख़ इब्न कसीर। अच्छा वाह 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 वाह, ज़बरदस्त बेहतरीन। ये भी तारीख़ पर है। अच्छा ये भी तारीख़ पर है, ये भी तारीख़ पर। अच्छा ये भी तारीख़ पर आप देख सकते हैं। हिंदुस्तान, अच्छा ये तारीख़ है हिंदुस्तान, वाह जी वाह। इधर आ जाएं, ये पूरा हिंदुस्तान की तारीख़ है, जिसमें मुग़ल सल्तनत, ज़हीरुद्दीन बाबर जो मुग़लों के पहले बादशाह थे, और ये बहुत बेहतरीन तारीख़ है। आप अगर तारीख़ के हवाले से जानना चाहते हैं तो ये किताबें आप पढ़ सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त। इस तरह जो पढ़ी है वो रिजाल कहते हैं, यानी हदीस के जो रावी हैं, अस्मा और रिजाल से अरबी के अंदर अस्मा और रिजाल पर ये कुतुब पढ़ी है। ये शख्सियात पर अरबी में, ये अस्मा और रिजाल पर, ये रिजाल भी है, शख्सियात भी है। आगे वाली जो इल्माड़ियाँ वो उर्दू में है शख्सियात पर। अच्छा ये आप देख सकते हैं कि जिन्होंने हदीसें
راوی ہیں بیان حدیثوں کی کے، ہیں۔ ان کے حوالے سے یہ پوری مستند تاریخ ہے. آپ کہیں بھی چلے جائیں گے ایسا علم جو ہے وہ عربی کے علاوہ کہیں نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں جمع کی ہیں کہ وہ شخص کیسا ہے، اس کی پوری بایوگرافی آپ کے پاس موجود ہے کہ وہ جھوٹا ہے یا سچا ہے، اس کی بایوگرافی. یہ صرف اسلام نے یہ روایت قائم کی، اسلام کے علاوہ کسی تاریخ کی کیا اصول اسی پر نہیں ہے. جو دنیا کی تاریخ لکھی گئی ہے اس میں کہیں بھی ایسا نہیں سوائے اسلام میں انہوں نے علم رجال کا جو فن ایجاد کیا، اسماء رجال جس کو کہتے ہیں، تو ان تمام راویوں کی سوانح لکھی اور ان کے اخلاق اور کردار اور حادثے پر بحث کی کہ کون سی حدیث کی جو کس نے بیان کی ہے اور جس نے بیان کی ہے وہ کس پائے کا آدمی تھا. واہ صحیح، بہت زبردست. اور دیکھیں یہ سارے حدیثوں کے یہاں سے لے کر یہ سارے حدیثوں کے جو ہے وہ کتاب ہیں. یہ کنز العمال جو ہے وہ ہے، اور یہاں پر ہمیں دکھا سکتے ہیں یہ سارے حدیثوں کے، یہ جتنی بھی جو ہے یہ سارا پورشن ہے سارا حدیثوں کا ہے. دیکھو شرح صحیح بخاری، فتح الباری، فیض الباری، یہ جتنی عربی میں حدیثوں کی جو جتنی بھی کتابیں ہیں، جامع الاصول، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری عربی کے اندر ہے. الامام احمد بن حنبل کے یہ کتاب ہے مستند امام احمد بن حنبل. تو بہت زبردست ہیں، بہت زبردست. اور یہاں یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے، اور یہ علوم الحدیث پر. اچھا یہ بھی حدیثیں ہیں. اور یہ کون سی کتابیں؟ یہ تعلیم اور کتابوں پر، تعلیم اور کتابوں کے حوالے سے، جنرل نالج کے حوالے سے، نفسیات کے حوالے سے یہ کتابیں پڑھی ہیں. اوپر یہ مہران رسالہ ہے اور کچھ قادیانی لٹریچر ہے. یہ پوری علماڑی اقبالیات. اچھا یہ اقبالیات پر، واہ واہ. علامہ اقبال کے حوالے سے یہ پورا جو علامہ اقبال پر پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں تو ان حوالے سے علامہ اقبال پر ہے. اوپر قادیانیوں کے حوالے سے ان کے جو مسائل ہیں، کیا کیا جو ہے وہ باتیں ہیں لکھی ہیں ان کے حوالے سے. یہ دو علماڑیاں قرآن مجید کی ہیں جو بڑی سائز والے تھے، وہ یہ قرآن مجید کے ہیں. تفاسیر جو بڑی سائز والے ہیں، قرآن و حدیث. اور آگے انسائکلوپیڈیا ہے، بیٹی لکھا بھی ہے، پاکستانی انسائکلوپیڈیاز بھی ہیں. اور اس طرف پھر لغات ہے، اس طرف سیرت کا سیکشن ہے. اور یہ جنرل ہے کیونکہ سائز میں جو بڑے تھے. اس طرف طب ہے، سائنس ہے، تعبیر و رویا ہے. اور اس طرف جماعت اسلامی اور مولانا مودودی کی حمایت اور مخالفت میں ہے. اس طرح ہر قسم کے موضوعات ہیں. سوشلزم کی حمایت میں، رد میں، کیپٹل کی حمایت میں، رد میں، سب کچھ ہے. کیپٹلزم کی حمایت میں بھی، رد میں بھی. اور خود میرے پاس کیپٹل بھی پڑھی ہے کارل مارکس کی، خود انگریزی میں، پرانے زمانے کی. ماشاءاللہ صحیح، زبردست. اوکے جی، لائبریری بہت بڑی ہے اور اگر ہم یہاں پر پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں تو بقول سائی نے ہمیں کہا تھا کہ خواجہ خضر کی جو ہے وہ زندگی چاہیے، کیونکہ سائی نے بھی ان کتابوں میں سے بہت ساری پڑھی ہیں، لیکن یہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں عمر نوح چاہیے. جی. تو یہ کتابوں کا خزانہ ہے، لیکن بہت زبردست لائبریری ہے. یہاں آپ کو آنا چاہیے. اور سائیں کی جو خدمات ہیں، سائیں نے ماشاءاللہ بہت زبردست کام کیا ہے. سائیں آخر میں کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میرا چینل ہے آغا ٹریولر، میں سندھ کا وزٹ کرتا ہوں، گھومتا ہوں، اور یہاں آئے یقین مانیے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے. میرا پیغام یہ ہے کہ علم کے بغیر انسان یقیناً حیوان ہے. حیوان کے مثل نہیں لیکن یقیناً حیوان ہے. اگر دنیا میں انسان بن کے رہنا ہے تو علم حاصل کرو. اور علم حاصل کرنے کی ایک جگہ یہ بھی ہے، ویسے بھی ہزاروں مقامات ہیں جہاں سے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ایک مقام یہ بھی ہے، مقامی لوگوں سے بھی التماس ہے اور پورے اہل پاکستان سے بھی التماس ہے. جو کچھ میرے پاس ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی مطلب کے، غرض کے، ایک بے غرض آدمی ہو کر، بے لوث آدمی ہو کر میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں، صرف اسی وجہ سے کہ علم کو پھیلایا جائے. بہت شکریہ. سید گل محمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. ہم نے لائبریری کا وزٹ کیا. پھر کسی اور سفر میں، کسی اور علاقے کا سفر ہم آپ کو کرائیں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. آغا ٹریولر میرا چینل ہے، اس کو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور یہ میسج پورے پاکستان کے اندر پہنچ جائے کہ ابھی بھی علم دوست لوگ ہیں جو کتابوں سے محبت رکھتے ہیں اور کتابوں سے ان کا عشق ہے. تو اسی بات پر میں اپنا اس کا اختتام کروں گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ، خدا پامن.